أمس كوير تري أمس شن كمان صار أمس جيت أبوس لاجر بكيت زالتم أمس شبولت أبرشر كري كيت زايد كيت زدت بس سون الجاز يوتي سون كرن إنصاب كرن أسود زين كويرن إنك تصل إنك अच्छा को मतलब कंडीशन के बारे में ये एक डेली वेजर की वाइफ है, इसके 2 बच्चे 3 बच्चे देख लीजिए। इस वक्त वो खुद एसएमएच में 9,000 की सैलरी ले रहा था वो, और जो पैसे इसको इलाज व मुआवजा के लिए इस वक्त दरकार आ रहे हैं या ज़रूरत है, वो भी इसको इनके घर वालों ने कर्जा लेके लिया है। जो गवर्नमेंट ने इनको एक वादा दिया था आज से 15 साल पहले, आपको हम रेगुलर करेंगे, आपको हम परमानेंट करेंगे, आपको हम रेगुलर करेंगे, आपको परमानेंट करेंगे, आपकी सैलरी को इंक्रीज करेंगे। मुझे बताए कि इस फैमिली में उस जवान ने अपनी जान पर खेला, यानी कि इस वक्त वो किसी भी काम को करने के लायक ही नहीं रहा। यहाँ पे बड़े बड़े मुलाजिम हैं जो 50,000, 20,000, 30,000 की सैलरी लेते हैं या 80,000 की सैलरी लेते हैं। वो कहते हैं कि जनाब किराया नहीं है, हम ऑफिस जाएंगे। तो मुझे बताइए कि ये लोग जो 9,000 की सैलरी लेते थे और आज पिछले 15 सालों से इंतजार कर रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स या डेली वेजर्स, तो मुझे बताइए कब तक इंतजार करेंगे? क्या वो उनको हमेशा अपनी जान का नजराना पेश करना, अपनी जिंदगियां कुर्बान करनी आवाम के लिए, गवर्नमेंट के लिए, और अभी तक इनकी बातों पे कोई गौर नहीं कर रहा है, कोई सुन नहीं रहा। ये फैमिली जो ये डिप्रेशन का शिकार हो रही है क्योंकि इनके घर में अब खाना पीने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, पैसा नहीं है। ये पैसा उधार लेते हैं फिर उसका इलाज करते हैं। वुनकस पोस्ट तमिस लगा सह चून कर्ज सह कर्ज कर बखुदी पता कि वन पता कि ये सात पावरस लोग तम सात ये दुकानदार तस दुकानदारस नश मे निमुत कर्ज तुलित तुम हेकू तुम तस पृसित तत दित मे तत तिमन आत मे दोक हत नीन और हस्पताल हत मे वन पोस कर्ज कर तम सात मे पोस निमत कर्ज कर बस तम सात पल पन षटान पे मे पोस अनम तम सात कर्ज कर यह परमानेंट मुलाजिम की टेम्पररी डेली वेज उम्मीद कि ओतर दपान फाइल पकना क्या कर उम्मीद वो गि परमानेंट करो आराम परमानेंट ब्रोह जूस बन परमानेंट ब्रोटे रोज सह बिचोर हालस हस्पतालस मज अगर वो निम और इंसाफ आर करनस परमानेंट अम सद बचन ते रोज रोजगार थम्बो नोत वन बोय ते थम्बस नोत वन बी ते थम्बस बालियन कोट गरस मज सह रोजती गम अगर ते ग अगर ते आर यी गवर्नमेंटस ते डिपार्टमेंटस ते अस कर अत मज हेल्प ते गई आजाद जान। ये जो कंडीशन है, ये जो हाल है एक ही फैमिली की, ये कहीं डेली वेजर्स की या कैजुअल लेबर्स। पीडीडी डिपार्टमेंट का जवान डेली वेजर काम पे नहीं जाएगा, काम नहीं करेगा, मुझे बताइए कि प्रोटेस्टर्स कितने होंगे और लोग कितने परेशान, क्या उनके घरों तक बिजली जाएगी? आपने देखा ही होगा चिलाई कलान में और इस ठठरती हुई सर्दी में या इस कड़ाके की ठंड में बिजली डिपार्टमेंट के ये जो डेली वेजर्स है आपको खंभों के ऊपर नजर आते होंगे, आपको इस ठंडे पानी में गुजरते हुए नजर आते होंगे। आपने देखा कश्मीर में काफी ज्यादा बर्फ गिरती है। मैंने अल्लाह गवाह, मैं खुद इसका चश्मदीद गवाह हूं कि मैंने कई डेली वेजर्स ऐसे देखे जिन्होंने अपने पैंट को घुटने के ऊपर पहुंचाया और ठंडे पानी में, जिस पानी में कोई ऑफिसर उंगली नहीं घुसाएगा, उंगली नहीं रखेगा, कदम नहीं डालेगा, उस ठंडे पानी में एक डेली वेजर जाता है, काम करता है और लोगों को बिजली पहुंचाता है। नाज़रीन, उन्हीं फैमिलीज के साथ में, उन्हीं लोगों के साथ में नाइंसाफी होती है। इसी तरह अगर आप बात करेंगे पीएचई डिपार्टमेंट की, पीएचई डिपार्टमेंट के मुलाजमीन भी अहम रोल अदा करते हैं। आपने देखा होगा आज चिलाई कलान चल रहा है, आज चिलाई कलान में वो आपने देखा बिना ग्लोव्स के कई पाइप ठीक करते, कोरा निकालते, फ्रीज जो पाइपें हो जाती है उनको निकालते हैं, या पानी की सप्लाई बहाल करते हैं, रात भर ड्यूटी देते हैं उन वाटर स्टेशनों पे लोग, ताकि लोगों को पानी मैसर हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से उनको भी इग्नोर किया जाता है। इस 9,000 की सैलरी पे कई नौजवानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। बहुत ही तंग दस्ती की जिंदगी ये गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सैलरी लेते हैं 9,000 इनकी सैलरी है और खर्चा, ये जो एक्सपेंडिचर्स है ये बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली का गुजारा नहीं कर पाते हैं। एवन कि अपने बच्चों का स्कूल का फीस अदा नहीं कर पाते हैं। कई बार उनके घर में फाका कशी भी हुई है। लगभग जम्मू कश्मीर में 60,000 के करीब 60,000 एदाद शुमार के मुताबिक जो है डेली वेजर्स है, कैजुअल लेबर्स है। लेकिन बदकिस्मती से
आज तक उनकी बात को अनसुनी कर दिया गया। कई बार इनको बताया कि आपको रेगुलर करेंगे, कई बार इनको बताया कि आपको परमानेंट करेंगे, आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से आज तक ऐसा नहीं हुआ। 15 साल हुए, कहीं डेली वेजर्स ने या कैजुअल लेबर्स ने अपनी जान का नजराना पेश किया काम करते करते। डेली वेजर अच्छा डेली वेजर कोता टाइम उसको अमिस गई 10 वरी। अच्छा 10 वरी क्या मसलू गो मसलस गो अम सुंद आज यह गर अम वक्त अमिस आय फोन दोपस अस HD पत्थर पत्थर द्राव ये और अम कोर फोन अमिस वो मे ये पावर चलान पावर मज लग जन अत कहें अम हजरत कोर कम दोपन बह कर इंस्पेक्टरस फोन बह दप तमिस पावर चट मे HD करें कम मे दोप यह कस इंस्पेक्टरस कर फोन अम बहरहाल कोर्मुत अकिस इंस्पेक्टरस फोन सह अम वक्त अत ग्रेडस मज अमिस नाव बशीर अहमद आहंगर तो दोपमुत ये अत चट पावर लिहाजा कर मे HD पत्थर पत ये वक्त बह HD गंड बह करे ऐ योर फोन लिहाजा कर बह फोन करे बोन वसित पत गंड ऐ बे पावर अमस कर्मस दोपनस खस मे चोट मे पावर यह खोत अत पे अकिस लंज दुत अम वाट दोम लंड हेस अम गंड तो पावर त्रो अम बे वापस यह लोग हजरत अमे वक्त तो पत बेखबर पत क्रैकनाथ गो पत छुटाए यह वक्त अम जाए हिंदो हमसायो तुलमुत वातमुत कोपोर तो अम वक्त यह पत जेर इलाज हस्पताल मज जल्दी करान आखिरकार तुलुक पत अम जाए ये तो कोरुक रेफल हेडवन यो जान कि तुहद गर अत मज मुलजिम का अमसे बचस पे पूर अमसे बचस पे 10 बचन हुंद कारबार सोन रोजगार यह पकनावान शादीशुदा तो अमिस पन चोर बच्चे लड़की 4 ताकि अमिस तिमन योत कह गुजारा बह वनस ये बस पान बेमार 6 रेतन हुंद मे यड़ चटित बस कर वनकिस कर्ज आना चटित और योर ₹1,000 ₹1,500 तुम तो सोचान इलाज खातिर ताकि मे निश कह जरिया कह सहारा तथ डॉक्टर सब वोनमुत वो हेको अम सुन छुट्टी हुंद कह हिसाब वन ताकि अस निश पता योतान यह ठीक गीस कालस हेको अमिस वोक लग अमिस तकरीबन ₹25-30 लग हजरा सोरे कर्ज कर्ज गरस मज खेन चेन आइटम बकी बच्चे सारी बच्चे 2 बच्चे पान अलबत् कोर 3 लकुट बच्चे खोन मज ब्या बच्ची ये तो ब्या बच्चे टोप लगित कोर 3 कहाँ गुजारे खेन चेन बच्चे तरसा फैमिली तरसा बिल्कुल सह वनस पान हस्पताल मज शायद अच्छा यह पूर गर सोरी गर सोरी मज ते मोल ते पन बच्चे ते यह नौतवान बोय ते नौतवान बी ते सोरी किछ अमसे पे। अच्छा यह ₹9,000 निवान तनखा तथ पे गुजार तथ पे गुजार पूर ग कि वो मान थोड़ा बहुत यह गोस चलान वो गई अम नश फिलहाल वो डिपार्टमेंटस कर अपील गवर्नमेंटस कर अपील अगर कह आर यस अमिस थाय यह कर परमानेंट ते कर सह गया ज्यादा जान अम सद बचन बन ओजक अस कर मदद अस बन ओजक अमिस करो इलाज छड़े वाथो क्या करो अमिस इलाज। लेकिन मामला यहाँ पे है डेली वेजर्स की, कैजुअल लेबर्स की, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर फील्ड में काम कर रहे हैं। आप देख, मुझे पता है इस बच्चे का बाप जो इस वक्त खुद जेरी इलाज है, कैसे इस बच्चे के लिए टॉफी चॉकलेट या कोई लाएगा, यानी बच्चों को स्कूल की किताबें वर्दी यूनिफॉर्म कहां से लाएगा, कौन देगा? क्या 9,000 से इनका गुजारा होगा? क्या 9,000 पे ये अपनी जिंदगी आसानी से गुजारेंगे, खुशी से, हंसी खुशी से गुजारेंगे? है पॉसिबल ऐसा? और एक बड़ी नाइंसाफी इनके साथ में हो जाती है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी डेली वेजर या कैजुअल लेबर्स या नीड बेस की मैं बात करूंगा, जनरली जो टेम्पररी बेस पे जिनको डेली वेज मिलता है, जो कैजुअल लेबर्स है, उनकी ड्यूटी भी तैनात बहुत दूर की जाती है। जब वो अपनी ड्यूटी करने जाते तो उनका किराया, आधी सैलरी तो किराया में चली जाती है। फिर क्या बचेगा वहां पे? कैसे वो किराया भरेंगे? वो इन बच्चों का सोचेंगे, वो खाने पीने का इन बच्चों का सोचेंगे, वो इन बच्चों के किताबों की सोचेंगे, किस चीज का सोचेंगे? या इस बूढ़े माँ बाप की, बुजुर्ग माँ बाप की? हर एक की कहानी एक जैसी नहीं है।
مجھے بتائے ہر ایک کی کہانی ایک جیسی. کسی کے گھر میں ایسا بیمار ہے, ایسا مریض ہے, کسی کیجول لیبر کے گھر میں, کسی ڈیلی ویجر کے گھر میں, وہ اپنی دن بھر مزدوری کرتا, محنت کرتا, شام کو لے آتا اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو کھلاتا, اپنے بوڑھے ماں باپ کے علاج میں لگواتا ہے. ناظرین, میں آپ کو بتانا چاہوں, میں ارباب اقتدار کو, میں موجودہ سرکار کو مدونہ اپیل کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں. مان لیتے کہ حال ہی میں سرکار بنی ہے, اس سے پہلے جو سرکار ہے, پی ڈی پی کی بات کریں, این سی کی بات کریں یا باقی سرکاروں کی بات کریں, انہوں نے دعوے دیے, یا ایل جی گورنمنٹ تھی, لیکن ابھی تک انسنی کی گئی. کیجول لیبرز ہے یا جو ڈیلی ویجرز ہیں, ان کی لائف کیسے کٹ رہی ہے آپ بتائیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. یہ جو ڈیلی ویجرز کی زندگی ہے, ایک انسانی المیہ ہے. تو انسانی المیہ ہے, 60,000 بندے ہیں یہ, ان کو گورنمنٹ نے لگائے. آپ 2 ڈپارٹمنٹس لے لیے, پی ایچ ای اور پی ڈی ڈی, دونوں ایسنشل ڈپارٹمنٹس ہیں. ان میں سے ڈیلی ویجرز کو اٹھا لیجئے, کیجول لیبرز کو اٹھا لیجئے. سسٹم میں کیا بچتا ہے؟ یہ سسٹم, یہ پانی کی جو سپلائی آ رہی ہے لوگوں کو, یہ کیسے چلے گی؟ یہ جو پاور لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے چلے گی؟ گورنمنٹ ٹس سے مس ہے. جب عمر اللہ صاحب پہلے سی ایم تھے, جب ان کی کانگریس کے ساتھ پہلے کوalition گورنمنٹ تھی, انہوں نے وعدے دیے کہ ہم ان کو پرماننٹ کر لیں گے. پھر آ گئی پی ڈی پی اور بی جے پی گورنمنٹ, اس میں انہوں نے بولا کہ ہم ان کو پرماننٹ کریں گے, نہیں کیا. آج مینیفیسٹو میں پھر رکھا گیا ہے, جو ہماری نیشنل کانفرنس کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے پھر آج مینیفیسٹو میں رکھا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس پہ امیجیٹ سٹیپس لے لے. یہ لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں, یہ لوگ مر جاتے ہیں, یہ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں, فزیکلی چیلنجڈ ہو جاتے ہیں, کسی کام کے لیے نہیں رہ جاتے ہیں, یہ کام کرتے کرتے, لوگوں کی خدمت کرتے کرتے. لیکن ان کا خدا ہی حافظ ہے, ان کو کسی نے آج تک نہ سوچا ہے ان کا گھر کیسے چل رہا ہے. 9,000 میں آج کیا آ رہا ہے؟ 9,000 کی تنخواہ لے رہے ہیں. بچے جو ہم سوچ رہے ہیں یہ تو ڈیلی ویجرز ہے, 9,000 تو کما رہے ہیں, لیکن ان کے بچے اس لائق ہوتے ہیں اس 9,000 میں کہ وہ مزدوری کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاتے ہیں, کیونکہ ان کو جو کوالٹی ایجوکیشن وہ نہیں مل پاتی ہے, نیوٹریشن نہیں مل پاتا ہے ان کو برابر, تو وہ مال نیوٹریشن میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ بہت سارے ایشوز ہے. ان کو گورنمنٹ کو ان کی طرف دھیان دے کہ ان کو انسانی بنیادوں پہ جلد سے جلد ان کو پرماننٹ کرنا چاہیے. ورنہ یہ جو بات ہے, پچھلے آج سے 2-3 سال پہلے ہائی ہمہ میں ایک پی ڈی ڈی کا ملازم, وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ایسے یہ لوگ یا تو ڈیتھ ہو جاتے ہیں یا فزیکلی چیلنجڈ ہو جاتے ہیں, کسی کام کے لیے نہیں رہ جاتے. تو فائدہ کیا ہے ایسی زندگی کا؟ آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اب سوچنا چاہیے؟ 10 سال ہو گئے, کئی لوگوں کی جان چلی گئی. 10 سال, یہ بہت 15 سال لگ بھگ, 15 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, لیکن گورنمنٹ اس سے ٹس سے مس نہیں ہو رہی. گورنمنٹ کو اب دیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ہماری سوسائٹی میں لوگ رہ رہے ہیں. یہ بھی یہ سوسائٹی کا بہت امپورٹنٹ کلیدی رول امپورٹنٹ کرے. دیکھو آپ, برف پڑ رہی ہے, کبھی طوفان آ رہے ہیں, کبھی کہیں پہ بارش زیادہ ہو جاتی ہے. کل سمرس میں تو یہ لوگ آگے ہو جاتے ہیں, سسٹم کو ریسٹور کرتے ہیں, لوگوں کو آسانی پہنچاتے ہیں. لیکن ان کی آسانی کے لیے ہم نہیں سوچتے ہیں. ہم ایز اے سوسائٹی بھی فیل ہے, اور گورنمنٹ تو ہے ہی فیل, ساری گورنمنٹس فیل ہے. ایسے گورنمنٹ فیل ہے. اب کیا رہے گی آپ کی طرف سے اپیل؟ میں گورنمنٹ کو بھی اپیل کروں گا کہ ان کو پرماننٹ کر لیا جائے جلد جتنا ہو سکے, کیونکہ یہ لوگ ہماری سوسائٹی میں اگر یہ پیچھے رہ جاتے ہیں تو ان کے بچے کل کو سوسائٹی میں مزدوری کے علاوہ کچھ نہیں کر پائیں گے. تو اتنی بڑی فیملی ہے یہ, ان کی جو یہ شاہد صاحب ہے, ان کی اتنی بڑی فیملی کو اتنے میگر اماؤنٹ سے سپورٹ کر رہے تھے. تو یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرضہ بھی ہوا ہوگا. ان کے باپ, مجھے پتا ہے, والد صاحب ان کے پچھلے سال کمپلیٹلی کبھی جے ایم سی بارامولہ میں آپریشن ہوا, کبھی ہندوارہ میں ہوا, کبھی شری نگر میں ہوا. پچھلے 1 سال سے وہ کنٹینیو بیمار چل رہے ہیں, سرجریز ہوتی رہی. اب یہ خود بیمار پڑ گئے, جو اپنے باپ کا علاج کر رہا تھا اب وہ علاج کے لیے محتاج ہے. تو یہ انسانی المیہ ہی ہے, اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ فارسٹ ڈپارٹمنٹ بھی بہت زیادہ کیجول لیبرز ہے, یا ایسے ملازم جو ٹیمپریری بیس پہ کام کر رہے ہیں, جن کو وعدہ دیا گیا ہے, جن کو امید, جن کے سامنے بڑے خواب رکھے گئے کہ جناب آپ کو ہم پرماننٹ کریں گے, جناب آپ کو ہم ریگولر کریں گے. یہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کی بات کروں گا. شاید کچھ ڈپارٹمنٹس کا نام میں نہیں لے پا رہا ہوں, لیکن کیجول لیبرز, ڈیلی ویجرز, نیڈ بیسز, جو بھی جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں, R&B کی بات کروں گا, پی ایچ ای کی بات کروں گا, پی ڈی ڈی کی بات کروں گا, فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی بات کروں گا. ہر ایک ڈپارٹمنٹ کی یہ جو ٹیمپریری بیس پہ ملازم لگائے گئے, یہ جوجھ رہے. ان کی فیملی کی کنڈیشن, استھتی ایسی ہے کہ یہ ڈپریشن کے شکار ہوئے. کہیں ایسے جو نوجوان ہیں جن کے بال بچے ایسے, جن کی بیویاں جو خودکشی کرنے پہ آئے ہیں, جو اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے نکلے. کیوں جناب؟ 9,000 سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جب کرایہ میں چلا گیا, جب دوائی میں چلی گئی, تو اس بچے کا فیس ادا نہیں کرتے. ارباب اقتدار کو, میں موجودہ سرکار کو ایک بار پھر سے درخواست کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے
ऐसे मसलों पे ये प्रायोरिटी बेस पे इस मसले को लिया जाएगा। ये मामला सिर्फ इसी फैमिली का नहीं है, ये लगभग 60,000 डेली वेजर्स या कैजुअल लेबर्स है वो सफ़र कर, ये एक बड़ा मजमा है पूरे जम्मू कश्मीर में। मेहरबानी करके इस पे नजरसानी करें, ऐसे लोगों की जो मसले हैं मसाइल हैं उनको हल करें। इस बहन का जो पति है, हस्बैंड है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में SMHS में जेर इलाज है। PDD डिपार्टमेंट में डेली वेजर की हैसियत से काम कर रहा था, अचानक बिजली का झटका लगने की वजह से शदीद तौर पर जख्मी हुआ और इस वक्त उसको इलाज मुआवजा के लिए काफी ज्यादा पैसा लगता है, जो पैसा इनके पास अवेलेबल नहीं है। अभी तक इन्होंने भीख मांगी लोगों से पैसा इकट्ठा करके, उस तक अब और पैसे नहीं है। अब कहां से लाएंगे पैसा? लोगों से भी मेरी मौतबाना अपील है, दरख्वास्त, हम इनका अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे, तो मेहरबानी करके आप थोड़ा बहुत डोनेट कीजिए ताकि इन बच्चों का थोड़ा बहुत गुजारा हो पाएगा और उस शख्स का इलाज होगा। ये वो वही शख्स है, वो वही इंसान है जो आपको रात पे, शाम की टाइम पे, गैर वक्त में, जिस वक्त जो वक्त मुनासिब नहीं होगा, रात के वक्त में खंबे पे लाइन ठीक करता होगा, पानी में, ठंडे पानी में। यानी उन्होंने अपनी जान पर खेल कर वो काम कर रहा था, कोई लाइन ठीक कर रहा था ताकि आप लोगों को बिजली मैसर हो। आज वो इस वक्त हॉस्पिटल में तड़स रहा है, बिलक रहा है और वो दर्द से मर रहा है। आपसे विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरखास्त है कि आपको इनकी मदद करें, इस बहन की मदद करें, इन बच्चों की मदद करें ताकि कुछ अमाउंट डोनेट करके कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स और नीड बेस या टेम्परेरी बेस पे जिस भी डिपार्टमेंट में कोई मुलाजिम, उन पे उनके हाल को देखा जाए, इनकी फैमिली कंडीशन को देखा जाए, उसके बाद में जल्द से जल्द कोई हाल निकाला जाए। खासकर अगर इनकी ड्यूटी नजदीकी अपने ही इलाके में रखी जाए, क्योंकि यहाँ पे भी पानी की जरूरत है, यहाँ पे भी पानी चाहिए लोगों को, यहाँ पे भी मुलाजिमों की जरूरत है। अगर दूर के जहां पर इनको 100 रुपए 150 रुपए किराया लगता है, अगर उसके बजाय उनको अपनी नजदीकी इलाके में ही ड्यूटी तैनात की जाएगी, ये तो अपने फराइज अपने एरिया में अंजाम दे सकते हैं, उससे फायदा ही होगा। किराया का जो पैसा वो कम से कम इस बच्चे की फीस में जाएगा, वो इस बहन की दवा में तो जाएगा। इसलिए दरखास्त है मेरी कि इनकी जो पोस्टिंग है, इनकी जो ड्यूटी है, हालांकि मैं कोई ऑर्डर नहीं दे रहा, एक सजेशन है, ये एक रिक्वेस्ट है, एक मौदबाना अपील है, ये हाथ जोड़कर मेरी अपील है सरकार से कि ऐसे कंडीशंस को, ऐसे नजरों को देखा जाए। इस बंदे के पीछे 10 फैमिली मेंबर है, पूरा घर इसी के ऊपर डिपेंड था। अब वो हॉस्पिटल में, कौन इस घर को देखेगा, कौन इस घर को चलाएगा, कौन बच्चों की रखवाली करेगा? तो मेहरबानी करके जितने भी पॉइंट मैंने नोट आउट किए